नमस्कार। गुरु सबुबेले पूजनीय और चिर वंदनीय। सेथिपाई कुहाଯାଏ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। से पूज्य गुरु मानक पाई मोर आजिर कविता श्रद्धार प्रतिरूप गुरु। अज्ञान तिमिर अपसरी जाए ଯାହାର ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶେ ନବୀନ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମନ ତଳେ ଭରେ ଯାହାର ଅମୀୟ ଶବ୍ଦେ ମିଳିପାରେ ସିଦ୍ଧି ଯାହାର ଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭରିଯାଏ ମନେ ଯାହା ଆଶିଷରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଏଠି ଯାହା ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ସିଏ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ। श्रद्धा निष्ठा आंतरिकतार प्रतिरूप श्रद्धा निष्ठा आंतरिकतार प्रतिरूप। धन्यवाद।